बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से आप? आज हॉस्पिटल आते हुए मैंने इतना रश देखा, तो उसमें आप सुन के हैरान होंगे कि ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो फ्लू के हैं, नज़ले के हैं, ठीक है ना? छींकें आ रही हैं उनको, रनी नोज़ है। मुझे बताया कि क्या नज़ले का कोई इलाज है? नज़ले का व्यूअर्स कोई इलाज नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे छोटा वायरस ये फ्लू का है, इसका कोई इलाज नहीं है। आप आ जाते हैं, डॉक्टर भी आपको मुतमिन करने को दवाई लिख देता है, लेकिन मेरी बात याद रखें कि वायरस जो है, वायरस का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। सबसे छोटा वायरस ये फ्लू का है, और सबसे बड़ा जो वायरस है वो HIV का है, एबोला का है, कोविड का है जैसे, ठीक है ना। अब वायरस हमारे अंदर भी मौजूद हैं और सब जगह मौजूद है। वायरस जो है वो हमारे जिस्म के अंदर चले भी जाते हैं, बगैर नुकसान पहुंचाए आ भी जाते हैं, कई नुकसान भी पहुंचा देते हैं। वायरस सबसे छोटा फ्लू का है और इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। आप याद रखें, वायरस जो फ्लू का वायरस है, जो ये कोई भी वायरस है दुनिया में, उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना। कुछ वायरस की जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है, कुछ वायरस की ट्रीटमेंट अब आइंदा आइंदा रिसर्च हो गया, आहिस्ता आहिस्ता वो आ रही है। फ्लू सबसे छोटा वायरस है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम अस्पताल भागते हैं, हम डॉक्टरों के पास भागते हैं इसका इलाज कराने के लिए। फ्लू का कोई इलाज नहीं करना आपने, ना इसका इलाज है। और एक चीज़ याद रखनी है कि हमने पहले डिफ्रेंशिएट करना है कि हमें वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर हमें वायरल इन्फेक्शन है तो व्यूअर्स ये बात याद रखें कि वायरल इन्फेक्शन में कोई भी एंटीबायोटिक कारगर साबित नहीं होती। हमने एंटीबायोटिक नहीं लेनी किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए, और उसका कोई असर नहीं है। एंटीबायोटिक लेते हैं, हमारा मुदाफ़ती सिस्टम और गिर जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, वायरस जो है वो और ज़्यादा हमारी बॉडी पे असर करता है, हम और शदीद बीमार हो जाते हैं, ठीक है जी। तो मेरी बात ये आप याद रखें कि फ्लू के लिए आपने नहीं जाना, 72 आवर्स इस वायरस ने लेना है। 72 आवर्स में आपको रनी नोज होगा, यानी नाक से जो है वो पानी निकलेगा, आंखों से पानी निकलेगा, छींकें आएंगी, आपको जिस्म में थोड़ी सी तकलीफ महसूस होगी। तो सिर्फ आपने एक पैनाडोल या एक पोस्टॉन की टैबलेट लेनी है। और आपने करना क्या है, किसी भी वायरस के खिलाफ जो है हमारे बॉडी की इम्यूनिटी, मदाफ़ती निज़ाम वो काम करता है। तो हमने करना क्या है, हमने अपना मदाफ़ती निज़ाम जो है उसको बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? विटामिन सी जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत कारगर साबित होता है, हर जगह मौजूद है, जैसे कि दूध में है, जैसे कि आप अंडा ले सकते हैं, ठीक है ना जी। सिर्फ हमने क्या करना है कि अगर वायरस हो जाए हमें, तो हमने घर में सुकून करना है, क्योंकि आपको पता है व्यूअर्स के वायरस को जो है ना, वो अगर हमारे अंदर आ गया है अल्लाह ताला की तरफ से, हमने इसको फैलाना नहीं है, ठीक है ना। इसकी मेन एहतियाती तदबीर क्या है कि आपने किसी की तरफ मुंह करके खांसना, छींकना नहीं है, ये दूसरे को ट्रांसमिट हो जाएगा। खांसने का मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जब भी आपको खांसी हो, छींक हो, तो आपने ऐसे हाथ नहीं रखना, आपने ऐसे रखना है, ये देखें। इससे क्या होगा कि अगर हमारे हाथ पे कोई जरासीम वगैरह लग जाता है, अब हाथ हम धोना भूल गए, तो वही जो है वो हम हाथ मिला भी रहे हैं किसी से, इस हाथ के जरिए दूसरे को ट्रांसमिट हो जाएगा। तो आज जब भी आपको खांसी हो, जब भी आपको छींक हो, आपने फौरी तौर पे हाथ ऐसे रख लेना है। आपने दूसरे बंदे को अपने आप से महफूज कर लिया। इससे क्या होता है, घर में आप सिर्फ आप तक ही महदूद रहेगा और वो कहीं जाएगा नहीं। 72 आवर्स आप बगैर, आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी, आपकी इम्यूनिटी इस वायरस के खिलाफ काम करेगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका वो वायरस जो है खत्म हो गया और आप सेहत, बेहतर सेहत हो जाएगी आपकी। एक चीज और व्यूअर्स मैं आपको बताऊं, ये जो छोटे वायरस आते हैं ना, ये आपको बड़े वायरस से लड़ने की तवानाई पैदा करते हैं, इम्यूनिटी पैदा करते हैं। जैसे फ्लू है, सबसे छोटा वायरस है, साल में एक दो दफा सबको हो जाता है। जब छोटा जरासीम अंदर गया, हमारी बॉडी इसके खिलाफ लड़ी है, तो अब तो खुदा न खास्ता बड़ा जरासीम जाता है, जैसे मैंने बताया कोविड का है, इबोला का है, ठीक है ना जी, और हेपेटाइटिस का है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ काम करती है, लड़ती है। एक चीज और याद रखें कि कोई भी बीमारी हो, 80% जो हमारा जिस्म उसके खिलाफ काम करता है, सिर्फ 20% कोई भी मेडिसिन है वो काम करती है। यानी 80% आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो जरासीम के खिलाफ लड़ती है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हमें आया कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन की जो रिसर्च अब हो रही है, कुछ एक की ट्रीटमेंट आ गई, जैसे हेपेटाइटिस की मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, ठीक है ना, और कई वायरस जो है लाइलाज है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की मेडिसिन तमाम मौजूद है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स हैं, वो आपको लेनी पड़ती है, तो 5 से 7 दिन में वो ठीक हो जाएगा। फ्लू के लिए जो है वो मैं आपको साफ खास तौर पे कहूँगा, फ्लू के लिए आप किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास ना जाएं, 72 आवर्स में ठीक हो जाएगा। आप यखनी पिएं, आप अंडा खाएं, आप दूध पिएं, मास्क का इस्तेमाल कर लें, छींकते और खांसते वक्त आपने ऐसे हाथ रख लेना है, ठीक है ना जी। और ये चीज़ याद रखनी है आपने
کہ بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن کا آپ کو گھر میں کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا ویورس، میں آپ کو کوئی بھی میڈیکل ٹرمنالوجی کو ایسی استعمال نہیں کرتا، راکٹ سائنس کہ آپ کو سمجھنا ہے، سادہ زبان میں اردو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کو سمجھ آئے اور 50% آپ کو اپنی بیماری کا پتہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ بخار جو ہے ایک علامت ہے، جیسے گاڑی گرم ہو جاتی ہے، گاڑی کا گرم ہونا ایک علامت ہے، یعنی گاڑی میں فالٹ کچھ اور ہوتا ہے، وہ ہیٹ ہو جاتی ہے، ہم سائڈ پہ کھڑا کر کے دیکھتے ہیں اس کو فالٹ کیا ہوا ہے۔ ایسے بخار جو ہے، بخار ایک علامت ہے کہ جسم کے اندر کوئی بھی پرابلم آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم گرم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ نے یہ چیز، اب جب بھی آپ بیمار ہو گئے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے، آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ اوپر کا جو ہمارا حصہ ہے جسم کا، اپر ریسپیریٹری، لوور ریسپیریٹری، یہ سر سے لے کے اور نیچے تک، یہ 90% جو ہے یہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس میں بخار بہت تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نچلا حصہ ہے جیسے انٹسٹائن ہو گئی یا دوسرے پرابلمس ہو گئے، وہ جو ہے بیکٹیریا کی وجہ سے زیادہ تر ہوتے ہیں 10%، لیکن 90% یہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے۔ بخار 103 سے زیادہ ہو تو آپ یہ یاد رکھیں کہ 103 سے یا اس سے زیادہ بخار ہے، یہ وائرل انفیکشن ہے۔ اس کے لیے صرف پیناڈول آپ نے لینی ہے، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ وائرس کیا، بیسیکلی وائرس ہے کیا؟ ہر جگہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی کے پاس جائیں، کوئی بھی کہتا ہے جی یہ آپ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بیمار کیوں ہو گئے، تو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے جی وائرل انفیکشن ہے۔ کیا ہے کیا وائرس؟ ویورس ایک چیز یاد رکھیں کہ جسم کے اندر ہمارے کوئی بھی جراثیم جائے گا تو ہماری باڈی اس کے خلاف فوراً کام کرے گی، تو اگر ہماری باڈی اس سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے خلاف کام کر سکتی ہے، تو وہ جو ہے بیکٹیریل انفیکشن میں آ جاتے ہیں۔ وائرس بہت پاورفل ہے، اس کے خلاف ہماری باڈی کام نہیں کرتی، بلکہ ہمارے اپنے سیلز جو ہیں، جو امیونٹی سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم وائرل انفیکشن میں جو ہے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ یاد رکھیں آپ کہ آپ کو ڈفرینشیٹ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو وائرل انفیکشن ہے یا بیکٹیریل۔ میں نے آپ کو 2-3 چیزیں کی پوائنٹس جو وہ بتا دی ہیں۔ وائرس کی ایک چیز یاد رکھیں، یہ ایک مردہ جراثیم ہے، یہ جب تک آپ کے جسم کے اندر نہیں جائے گا یہ زندہ نہیں ہوتا، اور یہ تھاؤزنڈ کی تعداد میں موجود ہیں، ہماری جو ہوا میں موجود ہے جراثیم، ہر جگہ ادھر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے جسم کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم پہ اثر انداز کب ہوں گے؟ جب ہماری امیونٹی کم ہوگی۔ تو اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی امیونٹی 100% رکھنی ہے، آپ نے امیونٹی بڑھانے کی کیا، طاقتور غذا کھائیں، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ کی امیونٹی بڑھے گی۔ اور باقی کسی کوئی چیز ایسے کھا لی آپ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے چاول کھا لیا ہم بیمار ہو گئے، ہم نے ٹھنڈا پانی پی لیا، ہم نے بوتل پی لی بیمار ہو گئے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی امیونٹی جب کم ہوگی، آپ دیکھیں گھر میں کہ ایک فرد ہوتا ہے جس کی کم امیونٹی، وہی بیمار ہوتا ہے، باقی لوگ بیمار نہیں ہوتے۔ وائرل انفیکشن کی احتیاط یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو ہو جاتا ہے تو آپ نے دوسرے بندے تک اس کو پھیلانا نہیں، کیونکہ آپ کی امیونٹی ہو سکتا ہے اسٹرانگ ہو، دوسرے کی اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتا دیا احتیاطی تدابیر کہ ایک تو آئسولیٹ ہو جانا ہے، آپ نے علیحدہ ہو جانا ہے، چھینکنا کھانسنا جو ہے وہ اگر ایسے ہاتھ رکھ کے، ٹھیک ہے جی۔ بخار کے لیے پیناڈول لینی ہے، اور فلو کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے، نہ آپ نے میڈیسن لینی ہے، 72 آورس کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا، آپ نے طاقتور صرف چیزیں کھانی ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹروں کے پاس آپ جا کے فیس دیں، اور یہ کہ آج اسپتال بھی بھرا ہوتا ہے، اس لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے فلو کے اوپر۔ تو انشاءاللہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گی۔ اللہ حافظ۔